Itu piramides guys. Ajeng kampung sekilo sebiter ada lebih sekilo ya. Kota Medan, orang bocil kok orang beli. Macam beli orang di kampung beli, ada kampung beli ya beli. Coba bah atara mutra. Le pada remah burun biar kenyungi. Kakan. Keluar. Apa cara tebak keluar area teng plunteng. Itu poin bi pokang ah. Teketela. Ku keluar boleh Ju. 2. Ku apa jua? Temoni jero. Oh. Kutu tokuin Ria mun teh tokuin buru. Bawa udang tendang pejing bi Ria. Apa dikira? Kunja baru pole pote Mas Le. Pejing. Keluar ayo. Keluar 2. Sibuk kali. Keluar. Temonin keluar, temonin kita keluar. Dulu keluar. Aja Ji apa Ji? Neng. Kalah temonin. Kuring aya. Boleh
review kan nyaman. Itu yang goceng melarat Randy itu gila aja gila ngomong Ya. iya gila aja saya mulai gila saya tahu buru dah mah nurun ke anu ya kelaken coklat jeruk cantik Aduh. Anjir tapi Rina anu. hotel kan giping kakak kan video tak jelas Apa dah bote? iya padahal kan benih hotel kayak lah lucunya oh my god Kirim Bima. wes kan tikip juga apa ya